Basics in Turkish. Türkçe. Evet. Evet means yes. Yani जी हाँ. Hayır. Hayır means no. Yani नहीं. Lütfen. Lütfen means please. यानी बराए मेहरबानी या कृपया. Sağ olun. Sağ olun means thank you. यानी शुक्रिया, धन्यवाद. Merhaba. Merhaba means hello. यानी hello, namaste. Hoşça kalın. Hoşça kalın means goodbye. यानी खुदा हाफिज या अलविदा. Nasılsınız? Nasılsınız यानी means how are you. यानी आप कैसे हैं. İyiyim. İyiyim means I'm fine. यानी मैं ठीक हूँ. Pardon. Pardon means excuse me. यानी माफ कीजिएगा. Anladım. Anladım means I understand. यानी समझ में आया. Anlamadım. Anlamadım means I don't understand. यानी समझ में नहीं आया. Tekrar. Tekrar means again. यानी फिर से दोबारा. Yavaş. Yavaş means slowly. यानी धीरे से, आहिस्ता. Ne demek. Ne demek means what does it mean. यानी इसका क्या मतलब है. İngilizce. İngilizce means English. यानी अंग्रेजी. Türkçe सीने. Türkçe सीने means what is it in Turkish. यानी ये तुर्की में क्या है.